Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan belajar mengaji kitab Kanzun Najah wa Surur tentang keutamaan bulan Ramadan beserta amalan-amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bayanu ma yutlabu fi syahri Ramadan al-mubarak. Penjelasan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang penuh berkah. I'lam wa faqani Allah ta'ala wa iyyaka li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mentaatinya. Annallaha Ta'ala qaddara al-azmana wa fassala al-fusula wa aghraqa fi bahri ma'rifatihi al-afkara wal uqula wa hayyara fi kunhi dhatihi al-afhama fama laha ila ma'rifatihi sumadiyatihi al-usul. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan masa dan membagi musim-musim dan menenggelamkan pikiran dan akal dalam lautan ma'rifatnya dan membingungkan paham-paham mengenai hakikat zatnya, maka tidak ada yang bisa mencapai pengetahuan tentang somadiyah atau sifat as-somadnya. Wa khassa syahra ramadana bil afi wal ghufran wal busyra wal ridwani was sururi wal qabul. Allah mengkhususkan bulan Ramadan dengan ampunan, dengan kabar gembira, dengan keridhaan, kegembiraan dan penerimaan amal. Wa wa'ada man somahu bi bulughil maqsudi wal ma'mul fa syahru ramadana syahrun jalil wa fadluhu mawfurun jazilun kasirul khairat adimul barakat qad manahallahu ta'ala sa'imahu farhataini farhatan inda iftarihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Allah menjanjikan orang-orang yang berpuasa di bulan itu akan mencapai tujuan dan harapannya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang agung, keutamaannya banyak juga melimpah, dan kebaikannya banyak dan barokahnya besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dua kegembiraan kepada orang yang berpuasa di bulan ini, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa Tuhannya. Wa qala fi fadlihi kullu amali ibni adama lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai keutamaan bulan Ramadan dalam hadis qudsi, bahwa setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Fihi tuftahu abwabul jinani wa tughlaqu abwabun nar wa yusaffadu kullu syaitan. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Wa fihi yatajalla malikul ghaffar
wa fihi yustajabu da'watu wa tunalu raghabatu. Di bulan Ramadan itu penguasa yang maha pengampun menambahkan rahmatnya, dan doa-doa dikabulkan, dan keinginan-keinginan tercapai. Wa aftarada shawmahu ala ummatil Islam wa wa'ada suwamahu bi bulughil maram. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas umat Islam dan menjanjikan orang-orang yang berpuasa akan mencapai tujuan mereka. Wa abahum bil fadli wal ihsan wa khassahum fihi bil aidki minan niran. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka karunia dan kebaikan dan mengkhususkan mereka dengan pembebasan dari api neraka. Wa ja'alahu sihatan lil abdan wa mutahhiratan lil qalbi wal lisan minadz-dzunubi wal 'usyan. Menjadikannya penyebab kesehatan badan, membersihkan hati dan lisan dari dosa dan kedurhakaan. Wa anzala fihi ala sayyidil bashar tarkhisan fi shaumi liman asabahu maradun aw darar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Ta'ala memberikan keringanan dalam puasa bagi siapa yang sakit atau berhalangan dengan firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 184. Wa anjaza liman qama fihi afwahu wa ghufranahu wa adama alaihi fadlahul wafira wa amtinanahu wal ibadahu fihi mudha'afah wal a'malu fihi fadailuha mutaradifah. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan ampunannya kepada siapa yang banyak beribadah di dalamnya dan mengekalkan padanya karunia dan kebaikannya yang banyak, dan ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahala, dan amal-amal di dalamnya keutamaannya ditambahkan. Fatusannu fihi ibadatu bil qiyami wa tilawatul qur'ani wa mudarasatuhu ala dawami wa kasratus shadaqati wa ziyadatut tawassu'ati 'alal ayali wal ihsanu 'alal aqaribi wal jirani wa littiba'i sayyidil abtali. Maka disunahkan ibadah di bulan itu dengan sholat dan membaca Al-Quran serta mengkajinya terus-menerus, mengeluarkan sedekah, menambah kelapangan nafkah kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada baharnya, bahar syari'. Qad jaa'a syahrus shaumi fihil aman wal itqu wal fawzu bisuknal jinan. Syahrun syarifun fihi nailul muna wa huwa tirazun fawqa kulli zaman. Tuba liman somahu wattaqa maulahu fil fi'li wa nutqil lisan. Wa yahana man qama fi lailihi wa dam'uhu fil khadiyah kil jumani wa dam'uhu fil khadiyah kil juman. Dakal ladzi qad khassahu
rabbuhu bi jannatil khuldi wa hurin hisan. Telah datang bulan Ramadan membawa keamanan dan pembebasan serta keberuntungan tinggal di surga. Bulan mulia yang di dalamnya kesempatan mencapai tujuan itu adalah bulan yang mengungguli semua bulan yang lain. Beruntunglah siapa yang berpuasa di bulan itu dan bertakwa kepada Tuhannya dalam perbuatan dan ucapan lisannya. Alangkah nikmatnya siapa yang beribadah di malamnya, sedangkan air matanya menetes di pipi menyerupai manik-manik. Itulah orang yang dikhususkan Tuhannya dengan surga yang kekal dan bidadari yang cantik. Fahuwa syahrun anzalallahu ta'ala fi kalamahul qadim wa bisyara man dawama ala tilawati bil jannati wal khairil amim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan mengkabarkan bahwa siapa yang selalu membacanya akan mendapat surga dan kebaikan yang luas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, yang salah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa fihi lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahrin kama sanatakallamu insyaallahu ta'ala ala dzalika fi matlabin mustaqillin hunalika. Di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah kami akan membicarakannya di tulisan tentang doa-doa yang terpisah di sana. Al-ahadisul waridatu fi fadli syahri Ramadan. Hadis-hadis yang kewarid tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa qad warada fi fadlihi ahaditsul katsirah. Minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinani kulluha falam yughlaq minha babun fi syahri kullihi wa ughliqat abwabun nirani kulluha falam yuftah minha babun fi syahri kullihi wa amara Allah ta'ala munadiya yunadi ya talibal khairi aqbil wa ya baghi syarri aqsir thumma yaqulu hal min mustaghfirin fayu faralahu hal min sa'ilin fayu'ta su'luhu hal min ta'ibin fayutaba alaih falam yazal kadzalika ila fijari subhi walillahi fi kulli lailatin indal fitri alfu alfin atiqim minan nar qad istaujabul adaba. Diriwayatkan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam pertama dari bulan Ramadan dibukakanlah pintu-pintu surga semuanya, maka tidaklah ditutup satu pintu pun darinya dalam seluruh bulan, dan ditutup pintu-pintu neraka seluruhnya, maka tidak ada satupun pintu yang dibuka darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh seorang malaikat berseru,
Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin berbuat dosa, mundurlah. Kemudian Allah berkata, apakah ada yang meminta ampun supaya diampuni dosanya? Apakah ada yang meminta sesuatu supaya dipenuhi permintaannya? Apakah ada yang bertaubat supaya diterima taubatnya? Terus seperti itu hingga tiba waktu subuh. Dalam setiap malam ketika berbuka, Allah membebaskan 1 juta orang dari neraka yang seharusnya mendapatkan siksa. Wa minha, ini hadis yang lain, ma rawa an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarakun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Beliau berkata, hai sekalian manusia, kalian telah dinaungi sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikannya puasa sebagai kewajiban dan sholat malam sebagai kesunahan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Barang siapa mendekatkan diri di bulan itu dengan berbuat kebaikan, maka ia seperti menunaikan kewajiban di bulan lainnya. Dan siapa yang menunaikan kewajiban di bulan itu, ia pun seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya. Wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah wa huwa syahrul muwasah wa huwa syahru yuzadu fihi rizqul mu'min. Man fattara fihi sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidzunubihi. Ramadan adalah bulan kesabaran dan pahala kesabaran adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan dan bulan di mana rezeki orang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia seperti membebaskan seorang budak dan mendapat ampunan atas dosa-dosanya. Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaima. Qala yu'tillahu hadha sawaba man yuftiru shaiman ala mazqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin. Kami berkata, ya Rasulullah, tidak setiap dari kami mampu mempunyai makanan untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Nabi menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi orang yang berbuka puasa susu yang bercampur air atau seteguk air atau sebutir kurma. Waman asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa saqahu rabbuhu khawdi syarbatan la yatma'u ba'daha abadan
wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyungkisa min ajrihi syai'in. Barang siapa mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya minum dari telagaku, sehingga ia tidak akan haus selamanya. Dan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberinya makan dan minum itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Wa man khaffafa amam lukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmah dan tengahnya ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban dari budaknya di bulan itu, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Fastaghsiru fihi min arba'i khisalin. Khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Amal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Wa amal khoslatani allatani la ghina lakum anhuma tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Maka perbanyaklah 4 amalan di bulan itu, 2 amalan dengan mana kalian membuat Tuhanmu ridho, dan 2 amalan kalian tidak boleh meninggalkannya. Adapun 2 amalan yang membuat Tuhanmu ridho, yaitu mengucapkan syahadat tiada Tuhan selain Allah dan kalian memohon ampun kepadanya. Adapun 2 amalan yang kalian tidak boleh meninggalkannya, yaitu kalian memohon surga kepada Tuhan dan memohon perlindungan dari api neraka. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mu'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri ramadana lam tu'tahunna ummatan qablihim. Khuluful fami sa'imi atyabu indallahi min rihil miski wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru wa tusaffadu fihi muraddatu syayatin wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumil jannata wa yaqulu yusiku ibadi sholihuna ayyakufa anhumus su'a wal adha wa yufaru lahum fi akhiri lailati minhu. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri? Qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Ya, termasuk di antara hadis tentang keutamaan Ramadan, yaitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku diberi 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Yang pertama, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Nomor 3, syaitan-syaitan yang durhaka diikat. Nomor 4, Allah Ta'ala menghiasi surga setiap hari dan berkata, hamba-hambaku yang soleh
hampir menemukan hasil karena menyingkirkan kejelekan dan gangguan. Yang nomor 5, diampuni pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar?" Nabi menjawab, "Bukan. Akan tetapi orang yang beramal diberikan pahalanya apabila sudah menyelesaikan amalnya." Wa minha ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yubashiru ashabahu wa yaqulu qad jaa syahru ramadhana syahru iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di antara hadis tentang keutamaan Ramadan, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan puasa atas kalian dan dibuka pintu-pintu langit di bulan itu. Pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam fil jannati samaniyatu abwabin wabu yusama rayyan la yadkhuluhu illa shaimuna. Di dalam surga ada 8 pintu. Ada salah satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Tidak ada yang akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa minha qaulu sallallahu ta'ala alaihi wasallam asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syamu Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'anu Rabbi mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Fayusyaffi'ani fihi ila ghairi dzalika mimma fi tukhfatil ikhwan wa radil fa'ik fangdurhuma in syi'ta tarama yun'isul bala. Di antara hadis tentang keutamaan Ramadan yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegah orang tersebut makanan dan keinginan syahwat pada siang hari, maka terimalah syafaatku baginya. Sedangkan Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari tidur di waktu malam, maka terimalah syafaatku baginya. Kemudian syafaat keduanya diterima bagi hamba itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih ada lagi hadis-hadis lainnya yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan dan kitab Raudul Fa'ik. Maka lihatlah, jika kamu menginginkan, kamu akan mendapatkan
pikiran yang menyadarkan, yang cemerlang. Wa akhrajal imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Wa bihadzal lafzi warada fil jami'i shaghiri lakinnahu lam ya'zuhu lil imami Ahmad wa azahu lil khatibi fi tarikhihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan lafaz ini, hadis tersebut diriwayatkan dalam Jami' As-Shaghir, tetapi tidak menisbatkannya kepada Imam Ahmad, melainkan kepada Al-Khatib dalam tarikhnya dari Ibnu Abbas. Wa akhrajal Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana ya'muruna bi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'muruna bi azimah wa yaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Hakadha awradahu ghairu wahidin bi ziyadatil madhkurati azinuhu lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkannya kepada kami. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Demikianlah hadis ini diriwayatkan banyak orang dengan tambahan tersebut yang menisbatkan kepada Imam Ahmad. Qala fi Shifa'il Ashqam walladzi ra'aituhu fihi huwal iktisaru ala qawlihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fayahtamilu an takuna hadhihi ziyadatu sabitatan fi nusyakhil ukhra. Disebutkan dalam Shifa'ul Ashqam, yang saya lihat hanyalah sampai pada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemungkinan tambahan itu ditemukan dalam naskah-naskah yang lain. Wa qad asbada hadhihi ziyadatu a'ni wa ma ta'akhkhara. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fil Fathi fil kalami al hadis al-Bukhari. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi biqaulihi zada Qutaibatu an Sufyan wa ma ta'akhkhara. Tambahan ini yakni lafaz wa ma ta'akhkhara
telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis Bukhari, yaitu dengan perkataan Qutaibah yang menambahkan dari Sufyan wa ma ta'akhkhara. Wa dzakaraha aidan fil khisalil mukaffirati anhu. Wa kadza zadaha Hamid bin Yahya, Husain bin Hasan Al-Mawarzi fi kitab Siyami lahu wa ghairu man dzukira kama fi Shifa'il Ashqam fanzurhu wa billahi taufik. Ia menyebutkan pula mengenai amalan-amalan yang menghapus dosa. Begitu pula Hamid bin Yahya dan Husain bin Hasan Al-Mawarzi dalam kitab puasanya, dan selain orang-orang yang disebutkan seperti dalam Shifa'ul Ashqam. Dzakartu hadza kullahu fi syarhil mandumatihi fil khisalil mukaffirati lidzunubil mutaqaddamati wal mutaakhirati. Fa'durhu in syi'ta. Saya sebutkan semua ini dalam syarah mandumahku mengenai amalan-amalan yang menghapus dosa terdahulu dan yang akan datang. Wal muradu bil qiyami fi hadis syarifil mutlaqul qiyami. Wa qawlu katsirina al muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Ma'nahu annahu yahsulu bihal madlubu la annahu la yakunu illa biha. Yang dimaksud dengan qiyam dalam hadis syarif tersebut adalah mutlak sholat. Banyak yang mengatakan yang dimaksud adalah sholat tarawih. Artinya qiyamu Ramadan bisa tercapai dengan sholat tarawih, bukan hanya bisa tercapai dengan sholat tarawih. Wa hadza fadailu siyami hadza syahril azimi allati waradat fil Qur'anil Karim wal ahaditsi syarifati wa ma wa'adallahu sawamahu minas thawabil jazili wal maghfirati wa ma warada fi wa'idi man aftarahu aw yawman minhu bila udhrin bil adabi syadidi wal maqti fid dunya wal akhirah. Ia mustafatun fi kitab al-fiqh falaysa huna majalun listifaiha walakin nuridu an nadhkura mutola'na alaihi min fa'idatin aw udayah fanaqulu mimma wajadtu bi khatti syekhina wa syekhi masyayikhina rahimahullahu ta'ala minal fawaidi annahu qala ini dan keutamaan puasa di bulan yang agung ini yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis yang mulia dan yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa akan pahala dan ampunan yang besar. Dan apa yang menjadi peringatan bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa udzur dengan siksaan yang pedih dan dibenci di dunia dan akhirat. Semua sudah ada dalam kitab fikih, tidak ada ruang untuk membahasnya lagi. Tapi kami ingin menyebutkan apa yang kami pelajari tentang faidah atau doa. Kami berkata faidatun. Qala Abu Bakr Nasyaburi Sami'tu Muhammad bin Abdullah al-Malik yaqulu sami'tu Yazid bin Harun yaqulu sami'tu al-Mas'udi yaqulu balagani anna man qara'a surat al-Fathi yakni inna fatahna laka fathan mubina awwala lailati min syahri Ramadan fi salati tatawu'i khufida dzalikal am.
Abu Bakar An-Naisaburi berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik berkata, aku mendengar Yazid bin Harun berkata, aku mendengar Al-Mas'udi berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa siapa yang membaca surat Al-Fatih, ya ini inna fatahna laka fathan mubina, pada malam pertama dari bulan Ramadan dalam sholat tatawwu, dalam sholat sunnah, ia akan dilindungi dalam tahun itu. Qultu wa dzakara hadza bi'ainihi alamatul khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi akhir suratul Fathi an Ibn al-Adil fanzurhu. Ma yaqulu shaimu inda fitrihi, doa ketika berbuka puasa. Wa mimma wajadtu aidan minal udiyah fi hadha syahril mubarak ma yaqulu shaimu inda fitrihi qabla al-ghurubi wa huwa. Saya dapatkan pula doa yang diucapkan orang-orang yang berpuasa di bulan yang penuh berkah ini ketika berbuka puasa sebelum maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dibaca 3 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Summa yad'u bil muhimmi dunya wa ukhra. Hakadha ra'aitu katsiran minal afadila yaf'aluhu wa la'allahu hasanun muwafiqun munasibun lima marra wa illam ara min dzikrihi bihadza tartibi fi kitab. Kemudian berdoa dengan memohon keperluan yang penting di dunia dan di akhirat. Demikianlah saya melihat banyak orang-orang yang terkemuka melakukannya. Barangkali doa ini bagus dan sesuai dengan sebelumnya, meskipun saya tidak melihat adanya penyebutan doa ini dengan urutan dalam sebuah kitab. Wa dzakara alamatu Sayyidul Winai rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salatu wassalamu ma min muslimin yasumu fayaqulu inda iftarihi. Al-alama Sayyid Al-Winai menyebutkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang mengucapkan ketika berbuka puasa, ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al-azim illa kharaja min dunubi ka yaumi waladatu ummuhu. Melainkan dosa-dosanya keluar seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimuha akibakum fa innaha kalimatun tuhibbuha Allahu wa rasuluhu wa yasluhu biha amru dunya wal akhirah. Rasulullah bersabda, ajarkanlah doa ini kepada anak-anakmu, karena ia adalah perkataan yang disukai Allah dan Rasulnya dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al-azim. Wa mimma wajadtu aidan ma yaqulu shaimu idza aftar. Di antara yang saya temukan ialah doa yang berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Allahumma dhahabat dhama'u wa abtalatil uruqu
wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang tidak ditolak. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in illa an taghfirli subhanahu wa bihamdika taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadza kulluhu warada jama'tu fihi riwayat. Warawa Ibnu Majah an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu inna lisaimi inda fitrihi adawatan ma turaddu wa faqana Allah ta'ala limuradihi. Amin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang tidak tertolak. Wa mimma wajadu aidan ma yaqulu min man aftara indal ghairi wa huwa aftara indakum as-shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa shallat alaikumul malaikatul akhyar. Hadza warada an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kama fil azkar wa fi riwayat li Muslim kama fil bina'i. Kana sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza akala inda qaumin la yakhruju hatta yad'u lahum. Fada'a fi mansili Abdullah bin Bishrin biqali Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Al-udiyatu fi lailati syahri Ramadan al-mubarak. Doa-doa pada malam bulan Ramadan yang penuh berkah. Wa mimma wajadtu aidan minal udiyah fi layali syahri Ramadan al-mubarak ma jama'ahu sayyiduna habibu syekhul imam sayyidu Umar bin Syaqaf as-Safi wa alawi nafa'allahu ta'ala bihi amin wa samahu da'watul mustajabatul mahsusatun bimawadinil ijabah wa qala itlabu ayud'a biha waliban fi layali syahri Ramadan ba'da madakhin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa hadha. Ini doa pada malam-malam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'dami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati
allati la yujawizuhunna barru wala fajir wa a'dami asma'ika kulliha wa bismikal a'dhamil ladzi tuhibbuhu wa tardahu an taj'alana jami'an wa ahbabana wa walidina wa auladana wa masyayikhana wa muallimina wa man ahsana ilaina wa man awsana bidu'ai min ibadika sholihin nal muflihin al munjahin al faizin al barrin an naimina farihin al masrurina mustabshirin al mutmainnina al aminina alladzi la khaufun alaihim wa lahum yahzanuna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alla tad'alana wa lahum damban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allahumma inna natadarra'u ilaika wa natasyaffa'u bi Muhammadir rasulika wa abdikal wasitatil udama ladaika antal tufa bina wa bi auladina wa ahbabina wa muhibbina wa walidina wa masyayikhina wa muallimina lutfan syamilan kamilan jalian wa khafiyan taqarru bihil a'yun wa yuqda bihid dainu dunya wa dainul akhirah wa tusrahu bi sudur wa tu yasharu bihi umuru wa yujma'u bihi syamlu wa yahsulu bihil ittisalu wal waslu wa taqmulu bihil khairatu wasyururu wa tantadimu wa tajtami'u bihi mutafarriqatul umur wa tudfa'u bihil jami'us surur wa tudarru bihil barakatu wal khuyur wa nakunu bihi minal muqarrabin wa nurzaqu bihi kama alal yaqin Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa muhibbina wa masyayikhina wa muallimina ajma'in sihatan fit taqwa wa tula umurin fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih Allahumma rizukna fathahu wa fahmahu fil qur'anil adim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim wa nas'aluka Allahumma kamalal ikhlasi fil a'mali wal aqwal wa husnal khatimati indang ridho'il ajal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha anta rusukona wa walidina wa masyayikhana wa muallimina wa ahbabana wa muhibbina wa auladana rizqan halala wasi'an hani'a dunina bihi amman siwaka wa nasta'inu bihi ala ridha wa ghfina wa auladana ajma'ina kifayatan fil awtan takunu sababan musilan ila maskanil jinan wa quratil a'yan minan nadri ila wajhikal karim wan na'imil muqim warzuqna wa iyyahum hidayata wal himayata wal kifayata waz zuhda wal qanaata wat taufiqa lima tuhibbuhu wa tardah Qul da'ullaha awida'u rahmana ayyaman tada'u falahu asma'ul husna
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa auladina wa ahbabina wa habaibina wa muhibbina ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan hani'an wa tula umuran fi mardatika wa salamatan fit daraini wa farajan ajilan wa makhrajan min kulli syitati wa syuhbah wa syitran jamilan wa nasran azizan wa shifaa min kulli maradin wa da' wa ahrijillahumma min qulubina kulla qadri lid dunya wa kulla mahallin lil halqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghaluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassati wa mahabbatikal khalisati ya arhamar rahimin. Wala tu'akhidna bisayyiati a'malina warzuqna taubatal khalisatal mahiyata lidzunubil muwasilata ila kulli khairin matlub wa amalin marghub wa husnal khatimati indal mauti ya arhamar rahimin. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' Allahumma awqifna ala babika maufiqal idtirari wal inkishar waj'alna mimma yunajika fil ashari wa tatajalla alaihi biridaka wa ataka. Allahumma adkhilna jami'an tahta kanafi rahmatikal wasi'atil khassah wa amilna bil fadli wal jud wa ausilna ila maratibi ahli syuhud. Allahumma tajarra'na alaika bisu'al wa a'maluna damimatan wa syahawatuna azimah wa ahlakuna la'imah wa anda afuwur ra'ufur rahim fabaddilha wa gumurna binafhatin tasturul qabih wa ya'udu biha syaqimu sahiha ya man adharul jamila wa sataral qabiha ya arhamar rahimin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma inna da'awnaka wa rajawna al-ijabata minka. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa nas'aluka Allahumma bismikal a'zam wa bijamika wa bijami asma'ika kulliha anda ja'ala lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa auladina wa habaibina wa muhibbina farajan ajilan mimma nahnu fi mulakuhu wa takshifa kurubana wa taqdi hajatina hadhi wa jami'a hawaijina. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati liqulubina wa abdadina wa salamati wal afiyati fid dunyaya wa dinina. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairal qadi wa ari sirri wa qalbi miladaha wa syuwadi bisururin wa kuburin wa idama kunta radi falhana wal bastu hali wa syi'ari wa disari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wahtiyari. Allahumma wafiqni wa alhimni wa yassirli iddikara wal i'tiyara wal iksara fi dhikri hadi millatati wa mufarriqi jama'ati wa inni inda nuzuli ala sakarati wa gumarati wa yusabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa ahli wa walidayya wa auladi wa ahbabi wa anilna jami'an syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shina min khawdihil mawrudi wa juma'na wa iyahum wal muslimina fi dari karamatika wa ridhaka wa jannatika wa a'idna min dari ghadabika wa sakhatika wa narika fi
afiyatin bifadlika wa mannika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li awladina jami'ad dunub wa kashifna anna kullal qurub waj'al lana wa li awladina wa muhibbina ilaika tariqan syahlan samha musilan ila ridhaka min ghairi mihnatin wala fitnatin wajma' qulubana 'alal hana wa bulughil muna wadfa' anna syaqa'a wal kasala wal ana'a wathiqala an ta'atika wal wana'a wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram istajib lana hada du'a wa jami'a da'awatina waqdi bi fadlika jami'a hajatina wa jami'a hajatil muslimin wal mu'minin wa gumurna Allahumma wa ahbabana wal muslimin fi hada syahri wa kulla sanati bil fadli wal qabuli wa ni'mati syabighati wal afiyati tammati wa walidina wa auladana wa ahbabana ajmain ya arhamar rahimin wa balighna jami'an kulla maram wa ahsin lana al-khitam warhamillahumma jami'ahu wa barid madja'ahu wa anilhu muradahu warzuqhul husna wa ziyadah wa anfa'na bi barakati wa asrarih wa afid alaina min birrihi wa anwarih wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca sampai halaman doanya sampai halaman 214. Dan selanjutnya yaitu ada doa Birrul Walidain halaman 216. Kita baca sedikit saja, nanti teman-teman bisa melanjutkannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hasana ala gtinami birrihima wastinahil ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahumma i'dama wa ikabaran wa wasana bitarahumi alaihima kama rabbuna sighara. Allahumma farham walidina Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum ridan tukhillu bi alaihim jawami'a ridwanika wa tukhilluhum bihi dara karamatika wa amanika wa mawatina afika wa ghufranika wa adirra bihi alaihim la ta'ifa bi rabbirika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha madaji'a fi kuburihim wa tu'aminuhum biha yawmal faza'i inda nusyurihim. Allahumma tahannan ala sanfihi ala du'afihim kama kanu ala du'afina mutahanninina
warhamin qita'ahum ilaika kama kanu lana fi halin qita'ina ilaihim rahimin wa ta'attaf alaihim kama kanu lana fi hali sighorina muta'attifin Allahumma ighfir lahum dzalikal wudda alladzi asyrabtahul qulubahum wa hananatal lati mala'ta biha sudurahum wal lutfa alladzi syaghalta bi jawarihahum washkur lahum dzalikal jihad alladzi kanu fina mujahidina wala tudayyi lahum dzalikal ijtihad alladzi kanu fina mujtahidina wajazihim ala dzalika sya'in alladzi kanu fina sya'ina wa ra'yal ladzi kanu lana ra'ina afdala ma jazaita bihi su'adal mukhlisina wa ru'atan nasihin Allahumma birrahum afa ma kanu yabarurana wa andur ilaihim bi aini rahmah kama kanu yandurunana ila akhirnya sampai halaman 220 lagi, yaitu doa istijabatu du'ai inda khatmil Quran, yaitu ketika selesai mengkhatamkan Al-Quran, yaitu membaca doa. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkar wa yustahabbu du'a inda khatmi istihbaban muakkadan syadidan lima rawaina an Humaid al-A'raj rahimahullahu ta'ala man qara al-Qur'an summa ta'ammana ala du'aihi sab'una malakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa khatmil Quran li Abi Harbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa manna alaina bil ittiba'i li nabiyyihil hadi ila haqqi wal bayan wa arsyadana li syara'ihi wa tiba'i hukmihi wa tilawatil Quran wa aslafana bi dzikri wa waffaqana li syukri wa adhafana bitafakkuri fil ala'i wal ihsan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqur razzaqul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min adnan alladzi khassasahu bil khubbi wa na'amahu bil qurri wa fadalahu bil afwi wal ghufran wa sallallahu ta'ala wa sallama alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'ihim ala Mamaridduhuri wal asman. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa balighu aghasa rutbatin fi sa'adati wal falah wa salatu wa salamu ala al-mustafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa adihi al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyata rafi'ah wa basu maqama mahmudan radhi wa tahya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala jamil anbiya'i wal muslimin wa ali kulli minhum wa azwajihim wa sahbihim wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azimul wahhabul karimut tawwab al-mun'imu ala khalqi bil ataya wal jazili sawab alladhi arsyadana ila tariqah wa ja'ala habibahu mukhtara khaira khaliqah wa ummatahu hamidat syafiqah ila akhirih. Teman-teman bisa membacanya sendiri sampai halaman 242. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah mengenai
keutamaan bulan Ramadan dan doa-doa pada bulan Ramadan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai tentang amalan-amalan pada 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir dari bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.